pe. Niyamot na nakakutong. Nakutukutan mo lang kasi sa ay, diyan. Birmingham Ruler. Ini ada bird oh. Roti bird oh. Wow. Oh, dam-dam ah. Roti bird oh. Ay, ano nga bird oh. Napano nang ganyan. Nagsubli samot, nagsubli. Bird. Hello. Ini ay kasong forming a bird oh. Nag-ado oh. Wow, daming bird. Mm. Wow. Hindi, kita dyan nga to. Hindi, unggoy. Black nga bird oh. Grabe. Black na black. Dito, Jay. Nag-ado lang. Nag-ado tunggoy oh. Hello. 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 Hello, monkey. Ito monkey dagay ro na monkey. Anak, dito ka na. Nagbalin, Jim. Nagbalin. Hanggang dito tayo lang. Animal oh. Ay, sabali na dito na monkey. Ha? Itsura na niya. Likat ko. Pag nasuso mo. Nenay. Ngayon tiger na eh. Ay, dito dyan. Oh. Tutuloy. Dito? Oh, nakita mo na tao. Wala. Lizard. Nagdakkel. Oo, dito ni oh, kamabutang oh. Wala. Ano nangyari sa kuton? Laging nangangagat. Ay, diyan. Ayan, ulog din. Lizard. Ayan. Sarapin. Ini aga-away damot agpapaklub damot. Kita niyo man dito agpapaklub da. Ay, dito nagsasaw mga bird ka. Naniwa.